нарха бинен духтаро шок мағозаи нав шуда шудай комплекта диден тоза бори Дубай нархаш ҳами пеш чанд сум буд хоҳарҷон 250-300 сомон буд. ира бинен барои падаркам чихо хушрой футлярша бинен чихо боияй духтаро ҳозир 100 сомон шудагай бовар мекунен 100 сомон марамад ина ё чи духтаро ина молекула ина делина духиёи пеши бозор ки мисол ҳамин нархои ҳамиё 250-300 буд. ҳозир ин ҳамин наборо кадомеша мегирен духтарако 100 сомона барои падаркаям барои мисол хитонам бигирем беҳтарин вариантай. ина қисма бо нигоҳ кунен ва иқа духиёи хушрӯ доране духтаро ҳамаи ҳамино пробникана ба ҳазур ина дидана духтаро эч хе нағзи магазин зур буда айна шудиан духтаро хай рӯзе ки духӣ нашабида бошен ростаки биёин ин духии пеши Дубай Туркияра бигиред бишапен ҳеч то намеган духтаро маъқул тонишед баъд мехарен. хулоса ин миёра ҳамаша пробник мондагиан ба ҳазур бушам мебинен ва кадомиш маъқул мешава айпачкаҳо мегирен. як чизи дига ки духиёи 600 сума духиёи 500 сума иҷода 250 сомон 300 сомон будай. бовар кунен ба дараҷаш борошон арзон. суроғара гӯш кунен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 5-ум 6-ум дарвоза духтаро ино ҳам аз берун даромадгоҳ доранд. Лориен парфюм ҳам аз дохили рияди магазинои шишагӣ мағозаи рақами 13 мешада 19 ина марҳамат биёен ба осонӣ пайдошон мекунен. хай дидена мардонаям занонаям ними чӣ намо духие дар корайтона биёен хитон бинен харидорӣ кунен. духии бренд духтаро бовар кунен 500 сомон 400 сомонай. лекин бозори Корвонда як мағозаи брендови кушода шудай ино оптавикан дасти якман донаша 250 сомон кардагиан. аз дига вариантошам нишон метиҳам. донаша 250 кардагиан оптовиш боз ҳам арзонтар мешава. ози бовар кунен я намуд борои фасон доранд. ира бидем барои туҳфа чихе беҳтарин духия стойкигиш гарантия дора бори бренд духи ина марҳамат нигоҳ кунен чанд вариант дора. мана каседа дар корай ҳаму духии 400-500 сомона 250 сомон дар мағозаи Лориент. ой суроғашона пирра мефаҳмонам то на навора диден ҳатман биёен. бозори Корвон даян духтаро бовар кунен ира бинен боршона бинен чихо бисёра интернет магазино духтарако арусако каседа духи дар корай дона мегирен оптои мегирен ина ҷои ҷоша ёфтагим биёен бинен харидорӣ кунен 100% гарантия магазина нав кушодагиан ҳамаи борошон скидка катяй ҳамаи борошона арзон додастиян. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 5-ум 6-ум дарвоза мағозаи Лориент аз берунам даромадгоҳ дора. рияди магазинои шишагӣ катян ба осонӣ медроян. ози рақамшам шумода нишон метим. хулоса интихоби васеъ нархи дастрас ина диден Лориент духтаро мағозаи рақами 19 иҷара биненда чихе вариант бисёрай ҳамаи ҳамино нархо дастрасанд. нигоҳ кунен трендови духиёе ки дар инстаграм гуфти гапо топ рафтестай инами моделоян нигоҳ кунен чихе фасонакан. ина люксош борои қиматиш иҷада ҷои ҷоша ёфта магазина нав кушодагиан бозори Корвонда ба дараҷаш арзон. инами чанд сума духия шумода чанд сума 800-900 мефраншад аммо 450 сом ина 450 сомон духтаро донада 450 сомон 700-800 сомона духи 1000 сума духи ина марамад оптои бигирем боз ҳам арзонтар мешава. ина иш чанд сума 300 сума да то 500 сум мефраншад аммо 300 сум 250 сум мешавад 250 сомонда метандиден. хай нигоҳ кунен ина миё ҳамаш нархошон анам хелай ҳамаи ҳами 500 сум 400 сум ба камиш мефурӯшанд. леки иҷа биёен 250 300 280 мақсад инам хеле нарх гузорӣ шудагай духтаро. Лориент парфюма нав кушодагиан бозори Корвонда ҳозир суроғара хушрӯ карда мефаҳмонам. инам ҷо чӣ намо духия дидестен ҳамаш оригиналай дасти якум ина бори дигар такрор мекунам. беҳтарини занона интрига дьявол ном дорад беҳад бӯи нежни хушрӯ ира бинен духтаро як рӯз дуруст стойки будай дуруст мешна дар шлефаш як рӯз шлеф метиҳад. ихе чанд сумай ира чанд мефурӯшанд шумо 300 мефурӯшанд ихе чанди мефурӯхта бошанд ин то 500 сом мефурӯшанд то 500 сом мефурӯшанд ина иҷада 300 сомон духтаро. ин оптои бо арзон мешада оптовиш бо арзон мешава духтаро. хай дидестен
باور کنین بهاد مگزین زورای نمی چی نمود اینترنت مگزین دارین دخترها یا که برای خودتون میگیرین بیاین دونه آفتابی جای ارزان لورین پرفیوم بدونین جدای بازار کاروان طرفی تلو بازار بینی نگاه کنین بینی پنجم و ششم دروازه تلو بازار میشوه اینو از بیرون هم درآمدگاه دارن از داخلی مغازه هم از داخلی دروازه هم میشوه در یک مغازه شگی اینا مرامت با آسانی پیداشون میکنین لورین پرفیوم زنونه مردانه چی وریان در کورای هسته دخترها یافتم جای دوخیای اوریجینال یافتم نه که ارزان ایجاده مرحمت کسی در کورای همین دوخی 500 سومون اینا مرحمت دی مغازین نو شدیم بری خچون دست یکم 350 سومون که دوخی بهترین مشسکای اینا بوی مردان استری دارم بوی مردانه سریوزنی بوی به حد دوخی خوبه در حقیقت هم یک روز میشناسید دخترها بوش با درجه شه اینا برای مردکاتون میتونن بیاین خریداری کنن نگاه کنن انایشم کلاسیک شه یا انایشم بوی دوخی کمی وای ما گفتی گپا پاپولار نی اینا مرحمت اینا ای واریانت هم هسته یا ستویکیه نه چقدر ایشا بنرخش میای ایدتش 350 سومونه یا 250 سومونه چورتگش نه دخترها دیده نه همین دو رقمش 350 سومونه که 500 کم نمیفروشن انا دیگراش باشه 250 سومونی مرامت کاسه در کورای از سروغای همه مغازه را میفهمونم تو نه دخترها همه براشون بری دبی و ترکیه یک بار ختم بیان برای برند بینه نخی ارزون در حقیقت هم با برای شده شویشون همش اسکیتکا کردگن بازار کاروان طرف تیلو بازار دک شدگم بینی پنجم و ششم دروازه دا دخترها اینا بین پنجم و ششم دروازه یادی مغازینای شیشگی اینا از ما آیبرون نشون میتونم دا آیبرون هم خیلی درآمدگاه دارن اینا دیدن اینا می مغازینه اینا لارین دیدن لورین پرفیوم واسه با آسانی پیداشون میکنین دخترکو برای دستافکا و دیگر زنگ زنین کتی خیچون هم صحبت شوین لکی با درجهش حاضرم بوی می اومده است قد بوش خوشرو بوده دخترو شاک میشوین دخترها خیلی نگاه کنین امواج از زواد چه آوردگی بودین در این نقطه سودای مغازین اوک شده شده اینم دوخی دبی است که پیشی بزرگه نگاه کنین همه میگیرن همین چیزا میکوه 700 سومون 600 سومون کم 500 سومون میفروشن لیکن نگاه کنین یورو لوکس یافتگیم تو نه همون 500 600 700 میفروشن مرامت تمامی واریانتاش هسته درجه از 200 سومون تا 250 سومون نرخ گذاری شده از 200 سومون شاک دخترها یک بار بیاین از نزدیک بیننده مغازین نوک شدگان باری خچونایم دستی اکمای با درجهش برای شده شویشون عکس کلون سر دادگان اینمی چی برنده کی در کورایتون دخیای وایما بیاین اینمی اوریجینال یکم سورچه با نرخ دسترس یک برابر ارزان از اینجا پیدا میکنین این طرف هم میگفتن همش لوئیس ویتون اما دخیای پاپولار آها بالا ای لوئی ویتون زاوج خیلی ورای تاپتگی همون هم دوش بوده دیده نه پاپولار سیمفونی با دیگراش هم هست در حقیقت هم انتخابتون زیاده اکو سروغه را یا برگوش کنین دخترو از مشمو دا فهمونم ده بازار کاروان طرفی تلو بازار ده دخترو بینی پنجم و ششم دروازه ده اینو هم از داخلی دروازه مثال ریادی مغازینای شگی درآمدگاه دارن هم از بیرون با آسانی پیداشون میکنین مغازه لورین پرفیوم رقمشون هسته دختره چیز نفهمیدین اینا مرحمت با زنگ زنین همین دلی نکدام شه اینا میشه یا اینا مرحمت دخترو اینا مرحمت اینا هم پاپولارش نمیه یا هم پاپولار میشه بعد دخیل سویسانه به حد دخیل سمکه کشو دخترها خیلی دیده نه همش همیه مرزون نه یا همیه رو اینا دخترها خیلی دیده استن نرخوشم در حقیقت هم دسترس های این قسم بیننده چه فصلون بیاین دخترها صبح خیر دخترها سحر کتیا خوش خبر دارم بازار کارواندا نگاه کنین بین پنجم و ششم دروازه طرف تیلو بازار اینا نگاه کنین نزد مغازه اولیا میشوه از بیرون ای درآمدگاهشون از داخل مغازینای شگم هست درآمدگاه خلاصه لورین پرفیوم شده شده مغازه دوخیای اوریجینال دبی و ترکیه شما باور میکنین نرخشون از 50 سومون سر میشوه نرخ دوخی دبی یا نمود براشون خوشرو یا نمود انتخابشون زیاده نرخ مهم که ارزانه دوخیایی که 400 500 سمایکو ایجاد 250 200 اینم خیلی نرخ داره خلاصه دوستانی عزیز تماشابینانی عزیز اپتاوی دونه دوران مرحمت چیز در کار میتونن انامین نقطه سودا بیاین